مرحبا بكم مع مايا. اليوم غادي يكونوا معنا ثلاثه ديال الضيوف، ثلاثه فنانين ممثلين واصدقاء. اليوم غتجي عندنا ريم فتحي، يوسف بن حيون ومحمود مايباخ. على ما وصلوا يلا نشوفوا الشيف شنو كتوجد لنا العشاء. شيف شنو غناكلوا اليوم؟ الوغ اليوم عندنا في لونطري واحد لا سالاد اللي غادي تكون فيها بزاف ديال المنتوجات اللي كيعطيو لا فريشور. سالاد فريش وي فوالا، فيها لي فروي ولي ليغوم وفيها شويه ديال الفرomاج فيتا. غادي تكون فيها بزاف الالوان الوان. غادي نمشي معها واحد البالي ديال البطاطا، غادي فوق منهم واحد الكريم ديال لي زيبينار. داكور. وفي لو بلا برينسيبال كاين واحد ان بون روتي دو بوف افيك بلان دو ليغوم اون اكومبانيمون دي البيبي ديال القرعه، الشو بروكسل، البيبي ديال البطاطا، بيبي ريزو. بلان د ليغوم. نعاودك شي حاجه؟ مرحبا. ياك. الوغ نقدر تقطع لي هادو على جوج نديرهم بلا سالاد على جوج ياك. على جوج ماشي اربعه بعد على جوج. لا على جوج. تري بيان. انا نكمل انا لاصوص. نجا ونعاونك شي شويه. شيف هما راه وصلوا، بان لي غتكمل بوحدك. ماشي مشكل. مرحبا بهم. هاو مرحبا بكم. Salam alaikum. Ça va? Très bien, et vous? Ça va, je te remercie. Ça va? Ça va? انستليو الناس الحلوه ما حطيتهاش. شكرا بزاف. Ça va? Très bien, merci. جيتو بجوجكم من مراكش ياك؟ Exactement. Exactement, ouais. فوالا عايشين في نفس المدينة. صحاب. نتسناوك ولا؟ نتسناوك. لا غير بدا. غير بدا. عرفتي شكون غيكون معنا اليوم؟ قالتها لك زعما ما سامي تنغي. سينامي حتى هي. ما قالتلكمش؟ C'est qui? ريم فتحي. Ah, elle nous a fait la surprise alors. ما قالتهاش؟ Elle nous a fait لا لا سربريز. Elle est où? هي غادي تجي هي الى كازا دابا. نتوما خدمتوا بجوج. Deux projets, Mille et Nuits 2 ou واحد le court métrage. C'est une très bonne année. انت عمرك ما خدمتي معاه؟ لا on n'a jamais travaillé ensemble ولكن on se faisait des lives في رمضان اللي فات souvent. رمضان اللي فات شخص واحد. كلشي دار لي لايف رمضان اللي فات. Exactement, c'était la tendance. حيت ما كان ما يدار. اي يا ريم بريسك بونكتويل بريسك 10 minutes de retard. شويه. Salut. سامع حرقت لك لا سربريز. علاش ما قلتي لنا والو؟ انا حرقت لك لا سربريز. سربريز. Très belle surprise. Ça va? كلشي بخير؟ الحمد لله. Ça fait plaisir. اورانج اناناس اورانج. قال لي مثلتوا انصامبل كيعاود لي عليك كيعاود لي كوليس. خدمت انا وياك mais c'était mon premier projet les Mille et Nuits اول واحد بديت به. J'avais 13 ans. Donc j'étais jeune mais je faisais plus. دابا شحال عندك؟ دابا 23. اه واي Ouais. tu sais On dirait pas, je voulais te dire. يلا. نقول لك قلي بس. كنت نعطيك 15 ولكن نو جو سي كتا بلوس كنضحك معاك ولكن زعما نشوفك هكا نعطيك 15. انا غادي نتفق عليها ونعطيها 16. Même maquillée حرام عليك ما كنشوفوني بلا ماكياج عطيوني 14 En واقيلا. fait, ديما كيشدوها في دي بروجي فين كتكون بنت صغيره. ديما سي اون جون في لي بروجي elle correspond au Au personnage. عرفتي اش كيقول لك هو ملي الا هضرنا عليك؟ لا بتيت كيعطيك غير لا بتيت. سي صغيره سي لا بتيت. Sa petite sœur عزيزة هي بزاف يوسف. يوسف عزيز عليها محمود ما عزيزش عليها. كم سا اون ايكلير. J'ai pas dit ça. غتعاودوا لي هادشي كامل غنبداو اول فقره عاود ليا. شكون اللي عزيز عليك فيهم اكثر؟ يوسف. لا والله انا بجوج بكم عزيزين هي بحال خوتي في البال. مي يوسف à chaque fois où j'ai un problème ما كذبش عليك سي لو بروميير اللي كان عيط لي كان التليفون à chaque fois où j'ai besoin de quoi que ce soit il est toujours là الحمد لله. يعول عليه. داكور يزون بون صافا. سي لا فيريتي. عرفتي شنو غادي جو ديفونجي غادي نضحكوا شي شويه وغادي نشوفوا صوره ديال ريم صغيره. اوكي. اموغي لا كاينه وحده اخرى احسن من هذه. بزاف. لا وحده اخرى احسن من هذه. ديما كان بوكلي. نعرفك شنو كدير. ما عرفتش انا براسي ما عرفتش. برونزيه بعداك. بروز على بلاد. هنا شنو كنتي باغا ديري ملي كيسولوك شنو باغا ديري ملي تكبري شنو كنتي كتقولي لهم؟ كنقول لهم طبيبه. طبيبه. كان جميع لي زونفون شاف كيسولني شي واحد كنقول ليه طبيبه مي اون فوا درت 12 عام 13 عام صافي ولات كتبان لي الرؤيه اخرى. مختلفة. ثلاث لاغ
le cinéma, tout ce qui est artistique. كيفاش دخلتي à 13 ans بديتي؟ À 13 ans ما كذبش عليك انا كنت كنتفرج بزاف في لا تيلي ماروكان وكنت اشاك فوا كنتفرج في شي ممثل وكيبان لي هو نورمالمون يلي اجي ولكن كيلعب 13 ans 14 ans انا كنت كنتفرج كنقول علاش لي زعما ما تعطانيش فرصه انني نكون في بلاصه وشحال من مره بكيت دوفون لا تيلي والله سيتي بلو فور كو موا كنت كنتفرج كنقول يا ربي سي ربي بغيت انا نكون في التلفازه سيتي كوم سا مي زعما من بعد كيما كتعرفي في قنيطره ماشي في الرباط ماشي بحال كازا اون با سي داتوليي تياتر اون با دو كونسيرفاتوار دونك بديت كنقلب سور فيسبوك تلقحت في واحد لو بروف من هذا المنبر كنشكرو بزاف محمد بدري اللي عاوني بزاف هادشي ا 12 ans هادشي ا 13 à 13 ans ا 13 ans سولت ولقيتو كيدير دي فورماسيون في قنيطره وتسجلت معاه et juste après j'ai commencé à passer des castings et parfois ça marchait pas mais تعذبت بزاف حيت j'habitais pas à Casa et la plupart des castings كانوا كيكونوا في كازا وكنت كنمشي من قنيطره لكازا جيت ولي بارون ديالك بعدا غاديين معاك في الحماق مرمتهم مساكن مزيان كانوا تيمشيو معاها باغ اكزومبل في هذاك الطوناج تاع الف ليله وليله كانت 4 شهور وامها ديما معاها مع لي تي مينور دونك سا ميغ بقات 4 شهور معاها الى كومباني في درت 19 عام تقول لي عولي على راسك مازال واحد يعني دو لوان ضروري التليفون فين وصلتي ساليتي الطوناج دخلتي كملتي كليتي ضروري مسكين سا ميغ انت ما صار شوفهم بداو محمود محمود شتي هذاك لو ريغار سي لو ريغار بروتيكتيف مقلق لا زعما ما تقربوش للماما انا كنت كنتصور بزاف فيكو مون بير سي ان فوتوغراف دونك انت لي بوز اوكي دونك عندي مازال نعقل دابا جوسكا ماتنون عندي لي زالبوم ديال ها التصوير هو انت حبيبه دابا واجد التصويره غيتي هاد الجاكيت كنت كنحماق عليها ما فهمتش كيفاش تعقلوا في 3 سنين 4 ولا كيعاودوا ليهم يمكن فوقاش بديتوا بغيتوا تمثلوا انا شنو طرا ليا جي كومونسي avec لو مانكينا دونك خريت في الطاليان مشيت في الطاليان انفيرون 17 ans ورجعت المغرب 19 تي بارون في الايطالي ولا هنا؟ لا مي بارون ساكنين في مراكش ما ميغ ليطاليان ومون بيري ماروكان مي كنت في الطاليان ما كنتش نفكر في المانكينا مالوغوزمون باسكو تما فين كخصك سي لا و اون ترافاي فريمون بيان ملي رجعت هنا جي كوني اون امي جوستومون تمثل معاها في واحد لا سيري في رمضان كريمه غيت سيتي اون امي وقالت لها بوركوا تو تمي با دون المانكينا اي تو elle m'a présenté قدمت لها الماناجر ديالها خدمت معاه j'ai eu des jolies photos et après ça a enchaîné. Les photographes italiens, les magazines, les marques et tout. Ça s'est fait tout seul. Et après j'ai fait ça. بعدا كيقول شكون اللي قدم له وكيفاش بدا عطيتينا سميه حيت كاين بزاف الناس ما يقولكش فلانه ولا فلان اللي عاوني في انا فريمون هي اللي عاونتني اي شنو طرا كنت ندير بزاف تاع المانكينا وعيط عليه واحد لو برودكتور سميتو نور معتصم حتى هو جو ريميرسي باسكو دخلني في هذا لو دومين وعطاوني ان بروميير رول Donc moi j'avais fait du théâtre. كنت درت le théâtre ولكن ما عمري ما دخلت في ان بلاتو تيلي وسورتو با بروميير رول الدور الاساسي دخلتي نيشان في الدور الاساسي بحالك نو مي كاين واحد ستريس خيالي باسكو ما تعرفش بحال مثال دابا يا دي كاميرا يا دي جون اي تو ولكن ما جلي كالكول با ما تنعتبروش مي في الاول منين بديت تنعتبر كلشي مع تندير اون ايغور تندور على مول لو سون تقول لي اسمح لي بون سيتي سا لو ديبي ابخي بون فوالا هكا دخلت علاش عجبني لاكتينغ على لو مانكينا جيم بوكو لو تير حيت لو مانكينا بحال قلتي جي دخلتو دي جين خرجتي زوين تو مينيون tu poses ما كتهضرش تدير هكا ما عندك حتى شي حاجه ديالك اللي عاطيها انت بمجهودك سي عطاك الله الزين و سي سكو جي دي il y a des gens ils sont beaux et bêtes il y a des filles elles sont belles et bêtes aussi même في لو دومين بغيتي تثبت راسك انا بغيت نتشالنج جو فولي فير ان تشالنج سورتو ملي كتمثل و tu réussis à donner تعطي des émotions c'est différent c'est un vrai challenge ماشي بحال لو مانكينا كون زوين وسكت alors que l'acting il faut qu'il y ait de la présence il faut qu'il y ait une bonne diction تهضر مزيان و il y a le texte كيديروا لك اون فورماسيون عاونوك كيفاش اول غول اول مره لا bien sûr عاونوني premier rôle j'étais suivi par un homme Tassim qui m'a donné plein de conseils et tout il m'a vraiment beaucoup aidé ouais, ils m'ont aidé. Après, j'ai eu des coachs. Les séries m'ont donné des coachs. Et à partir de là, كنت درت واحد لا سيري سميتها كود جافي البروميي رول ا بارتير دو لا جي مشيت لتايلاند رجعت جي كومونسي ا فير دي كور دو تياتر في مراكش باغي تطور راسك il faut خصك ديما تطور راسك moi je fais des arts martiaux il faut toujours s'entraîner باش تطور راسك
كل تشالنج لاكتينغ سي لا ميم شوز ملي تدير شي حاجه خصك تبقى ديما تزيد ما تقدرش تقول وصلت كنحاول علاش هذه 5 سنين ما كنبانش في التلفازه المغربيه حيت تعطيو شي اثمن ما يمكنش تيخلصوك شي ثمن اناكسبتابل موا جي بريفيري قلت لراسي احسن نبقى 5 سنين ما تنخدمش بثمن خايب ونبقى نتقريا كون جي ان بون تروك بحال هذا تاع ام بي سي 5 نخدم فيه مي لي جون بي مال دونك انت ماشي لي غول اللي ما كيجيوكش ما كيناسبكش داكشي اللي كيقترحوا عليك ما تيناسبنيش نو ملي تيعيطوا عليا وين فون بروبوزيسيون بحال كيسبوني باسكو سي دي بروبوزيسيون افيك دي بري انكرويابل محمود نتفق معك انا مي سي با كو ما كيجيونيش دي رول انا جي كومونسي في لاكتين ما بديتش بدي بروجي في المغرب بديت دي بروجي اترونجي جي دي بتي رول الحمد لله اللي بنت فيهم زوين وعطيت فيهم اون بي بيان في لي بروجي اترونجي كو لي بروجي ديال المغرب ولكن في المغرب تقدر تعرف اكثر من في ليترونجي واخا ما نقولك واحد الحاجه باغ اكزومبل كاينين دي كوميديان اللي ممثل خدمته هي التمثيل ياك واش غادي يبقى يتخلصوا ب 2000 درهم يضرب جو سي با كومبيان دو سيكونس اون فانتين دو سيكونس ولا اون ترونتين دو سيكونس وياخذ 2000 درهم شنو غادي يوكل ولادو ما نهضرش على راسي انا مازال جون عندي خدمتي ابار لاكتين و ابار سكو جو في انا خدام شويه ان ديريكتور دو ريستوراسيون ياك مي كنهضر على داك الممثل اللي كيمشي كيقرا في اون ايكول اللي كيقرا في ليكول ديال التمثيل وكيخرج خصو غير يمثل دي سافي التمثيل يفي دي كور دو تياتر il apprend وكيجي شي واحد انستغرامور انفلونسور عنده 2 مليون 1 مليون جاي من الشينوا والاخر جاي من لوكران et ils prennent des premiers rôles. Ils préfèrent يقبطوا un influenceur ou une fille jolie influenceuse اللي ما كتعرفش تمثل ولا ماك اللي ما كيعرفش هو غيقبل بهذا لي بري هذا حيت هو باغي يبان. Exactement. Moi personnellement je suis pas contre انه هاد الناس يبانوا. Moi je suis pas contre mais يكون لو جو زوين. يكون لو جو زوين. يكون لو جو زوين وماشي تقبط البلاصه انت tu es انستغرامور tu me fais des TikTok et tout ça وتمشي تشد البلاصه ديال ان كوميديان اللي دوز حياته كامله un influenceur un انستغرامور ولا une fille qui ne sait pas jouer elle prend 5 fois son prix. Si, c'est une légende. Si, il y a des gens qui sont même pas payés. Il y a des gens qui sont même pas payés. Il y a des gens qui payent pour jouer. شنو ما خصناش نلوموا هاد لي بيرسون حيت هما ما بيدهم والو بالعكس خصنا نهضروا على لي برودكتور اللي كيمشيو يخدموا هاد الناس هادو حيت كاينين ممثلين اللي عندهم واللي تبارك الله عندهم اون كارير في التمثيل ودابا كتلقايهم ما عندهم حتى شنو ياكلوا. كاين اوسي كيكون عنده ها لو رول ممثله ولا ممثل عندهم لو رول وكيجي شي واحد اللي حيت فابور كيحيدوا هذاك Alors là, je vais raconter une histoire. Il y avait une fin de mes projets, j'ai عندي واحد السيده qui est scénariste qui s'occupe du scénario قالت لها يوسف عطيني عافاك نمرة التليفون ديالك قلت لها داكور هي تقول لي عرفتي بزاف المرات سمعتهم بغاوك يقلبوا عليك وشي ناس تيقول لهم لا ما كاينش في المغرب لا il est sur un projet là sur un truc قالت لها عطيني النمرة ديالك comme ça je te contacte directement les intermédiaires les casteurs كيكون دي انترميديير اما تيجي بصاحبو يتبادلوا لي انتيري فوالا ان ايشونج انتيري ويقدر يحيد مثلا انت بغاك لو رياليزاتور وبغا يخلص وعجبتيه ويقدر يحيدك ويخشيو لخالته كي ان كومبيتون يدي ماشي تيقول ما بغاش تيقول لك لا ما كاينش ça m'est arrivé dans le code là je vais le dire il y avait Nawal c'est la femme d'Anwar Mu'tasim ils étaient assis en réunion بغاو النمرة ديالتي النمرة ديال بن حيون elle était assise comme ça ساكته ils ont fait semblant d'appeler قال لك لا ما كاينش on le trouve pas هي تقول لهم attendez 2 secondes ضربات فيسبوك يوسف envoie-moi ton numéro de téléphone وين جبت النيميرو de téléphone les gens écartent beaucoup d'autres personnes c'est des clans et si tu fais pas partie d'un clan تيحكروا عليك شنو هما لي رول اللي تبغيو ديروا يعني عزيز عليا داكشي تاع لي تروك ايبيك دونك في الف ليله وليله لعبت السيوفه العودان جيم بوكو سا ولا l'action parce que je fais des sports de combat je fais des كندير لي كاسكاد واستغل داكشي اللي كدير ديرو حتى جادور غير نعاود نزيد هاد لو بلوس اللي عندي بلوس لاكتينغ ونجمع داكشي كامل ميكس وتكون شي حاجه زوينه مجموعه نشوف شي تخيلر يكون هو داك اللي كيقتلوا بسيكوبات tu me vois comme un psychopathe moi je voulais faire le gentil sauver les gens je voudrais jouer un rôle ديال بحال l'acteur principal ديال le film Split, je pense. Il a joué واحد 6 ديال لي بيرسوناج جا بحال ان بسيكوبات. Moi je voudrais jouer un truc pareil. عرفتي تجمع 6 ديال لي بيرسوناج Exactement, c'est très difficile. Non, c'est très difficile, tu sais. C'est très difficile de jouer un truc pareil. ياك un personnage pareil. ولكن je le prendrais comme un challenge. Ou pourquoi pas نكون انا داك البسيكوبات اللي غادي يقتلو. Je voulais être le gentil. هي قالت لك je suis un psychopathe. لا بي يا با دو بروبليم. تاخذ جونتي هو بسيكوبات انا بسيكوبات اسيد. اللي قلتي هاد الحاجه سي فري
قلت واحد القضيه سي فغي تيجيني سهل اللعب لو ميشون كيما كنت في الف ليله وليله 1 ميشون فيسيو داكشي كو لو جونتي حيت ملي نبدا نضحك كان عندي ضحكه صفراء كون في لو جونتي مي كون شي ميسون سا باس. واحد الشهر ديال رمضان غادي نكون انا ويوسف واحد لا سيري قلبي نساك مع ابراهيم الشكيري جي جوي في واحد لا سيري واحده اخرى عاوتاني مع ابراهيم الشكيري اللي غادي نكون فيها لو ماتش نكون ديك الدري اللي حس براسو اللي شافها بغاها واللي سمع بها عنده فيها النص نو اغوغون. انا عندي اون سيري 2001 ان شاء الله غتبان ابخي رمضان. في رمضان نيت دابا كاينه اون سيت كوم دار لهنا ديال دريس الروخ. الريم جو بونس دارت شي 25 بروجي ولا 30 بروجي دونك من 13 عام لدابا 5 سنين اسمح لي 7 سنين ياك 7 سنين ضربات شي 30 بروجي دونك كيعجبك تمثلي دابا لاج اللي كنلعب زعما الماكسيموم عندي 19 20 صافا ولعب دي بيرسوناج بحال انا مع ملي درت لوبيرج كانت مشات هي ديك ليتيكات ديال الزماكريه جو بار فرونسي مشات هي واحد ليتيكات اشاك فوا كانوا كيعيطوا عليا البنت اللي كتعرف تهضر فرونسي بنت اللي ما مفشار. فهمتش انا علاش في المغرب ملي كتمثل شي دور كيبغيو يحصروك في ديك الدور ما عارفش علاش بحال انت راك خاصك تكون هكاك باش تمثل راك كتمثل. انا عرفت علاش باسكو هي تيجي مع هاد الدور هي بيرسونيلمون جي توجور دي الي تيجي مع هاد الدور اللي كدير مي يجي معها بزاف الادوار اخرين مي تيشدوها ديما في هذا باسكو تيجي معاها tu la vois les jeunes تبارك الله elle peut faire petite donc ils la reprennent tout le temps. دابا الحمد لله زعما كتب لي انايا بواحد لو بيرسوناج اللي سي ان بيرسوناج qui m'a marqué qui me marquera toute ma vie. C'est un long métrage Les femmes du pavillon J réalisé par Mohamed Nadif. لعبت مع un personnage il y a rien à voir. C'est bien. À la télé ou des courts-métrages aussi où j'étais une femme enceinte. Une femme qui Ah était ouais. battue. هذه ما كانتش Une femme qui Non, elle parle du court métrage qu'on a fait ensemble je crois. انا ما كنهضرش بزاف ما كذبش لك اخلي لي بروجي ديالي هما اللي يهضروا عليا والسينما كما كتعرفوا خص الواحد يمشي لي فيستيفال بحال لي كور ميتراج راه ما يمكنش تشوفيهم في لا تيلي الا ما كنتيش غتمشي لي فيستيفال راه ما يمكنش تفرجي. الادوار اللي باغا نلعب عندي بزاف ديال الادوار زعما ما عنديش اون فيزيون في راسي كنقول اي بيرسوناج غيقترح اي تقترح عليا غنلعبو زعما جو فوري دو مون ميو جو في تو دوني باش نكون ما عنديش مشكل اي بروبوزيو عليا وخليو ليا ليسباس Elle est très très talentueuse سبحان الله الله عطاها je le dis je l'avoue الله عطاها هادشي تتمثل احسن منا كاملين في هاد الطبله. Ça fait plaisir. مني انا سي سور. Il y a un truc si vous voyez le profil ديال محمود والبروفيل ديالي راه تيتشابهوا واحد شويه. Tu vois ce que je veux dire. Et malgré ça ماشي on a تنتعمدوا بيناتنا ولا vous voyez ce que je veux dire. صحاب. On est plus يقول لك هذه دابا تكونش فاش قال لك داكشي فاش قرات الهضره هذه تفكرت on m'avait appelé انا لواحد لا بوبليسيتي مارك انترناسيونال وواعره و سي ان تروك دو داكشي محترم. شوف لا داكشي واعر C'est un truc ماشي énorme. شوف واعر و شو بارتي بور باسي الكاستينغ دوزت الكاستينغ كنا بينا شي 5 وبقينا بينا في الاخر جوج هو يقول لي واحد واش ما قال لي شوف ما كتعرفش سمي هضروا عليه جوبونس هضروا عليه هضروا عليه وواحد ما بغاش يجي افيكتيفمون واحد ما بغاش يجي سيتي ان ديريكتور دو كاستينغ ما بغاش يجي داكشي اللي قلت ما بغاش يجي وانا نقص انا بعض المرات فيا لافونس في شي لعيبات انا مي جوبونس لافونس كتجيني في وقيته مزيانه وانا نقول له الحمد لله هي كاين انا غنعيط ليه دابا وعيط شحال من ابل لقيت تابلي بوكو عيطت له اكثر من 25 ابل اتفق كان ناعس هو يدير لي فاش جاوبني قلت له دابا تجي راه باغينك في واحد لابيب باغيين يشوفوك ولا بد قال لي ديالاش قال لي واش انت فيها قلت له بالحق لو رول اللي غادي تجي فيه راه واحد فينا اللي غادي يديه هو يقول لي صافي راني جاي دابا ابخي ديك الديريكتور دو كاستينغ هو يدير لي هو وشي ناس يديروا لي محمود ما زعما عيطتي له راه تقدر ما تاخذش هذا قلت له ماشي مشكل المهم انا هذاك صاحبي خديتو خديت لو رول انا راه بحال اللي خدا هو خدا لو رول هو بحال اللي خديتو انا والله حتى ما تبورش تقليل اقسم بالله زعما سي لا ريلاسيون هو ساق الخبر فاش جا باش يدوز الكاستينغ قالوها له لا ريلاسيون اللي عندنا ما فيهاش الحسد كاين الحسد في الدومين كاين الحسد في اي حاجه هادشي اللي بحال دابا في كنسمع مراكش. الحاجه ديالكم قليل mais moi lui زعما جو مون فو انا بعدا جو مون فو si je perds un truc et le prend lui je suis plus content il a 12 casting وشدو هو وما عنديش انا احسن يشدو هو ولا شي واحد اخر بحال دابا واحد لابيب واحد اخر مشينا واحد فينا اللي غادي ياخذوه وفينا خداونا بجوج
كتجيو بجوج نتوما ما عندكمش Non, mais c'est vrai, tu te souviens. شنو الراي ديالكم في الدومين الحسد والغيره والحفير وهادشي اللي كنسمعوه انا هادشي اللي كنسمع دايما هادشي كاين. Ça existe. Ça existe و كاين في لي دومين كاملين. خليوها تهضر سمحوا لي انا نقاطعكم انا وقعت لي هادشي جوست ابخي الف ليله وليله سون سيتي لو نون دو لاكتريس صغيره ديك الساعه صغيره اي جوست ابخي والو سون سيتي ما تعطيناش واحد الممثله الله يسمح لها ممثله اللي هي ممثله اللي هي كبيره عليا انا جافي 14 ans اي جوست ابخي ساليت الف ليله وليله كان عندي ان اوتر كاستينغ عيط لي ان رياليزاتور باش نمشي ندوز لو كاستينغ ديك السيده كنت صورت معها الف ليله وليله وتلاقيتها في داك لو كاستينغ جوست ابخي قالوا لي راكي صافي تختاريتي لو لوندوما جايه باش نسني كونطرا حتى كيهضروا معايا تيقول لي ممثله فلان فلانيه راه مشات قالت لهم انا في الف ليله وليله ما كنتيش كتحفظي وما كنتيش تو فوزي با اتونسيون دونك المخرج خاف قال انت يلاه درتي بروجي واحد ما بغاش يتمنى معايا وكتب لي انني نتلاقى المخرج ابخي 4 ans و 5 ans وعرفت لا بيرسون شكون هي حيت ديك الساعه ملي سولت ما بغاوش يقولوا لي شكون هي ابخي 5 ans عاد عرفت ديك الانسانه شكون هي وقلت عباد الله شنو درت لها بلاك جيتي جون جو لابريسيي بوكو وما غاديش تنافسيها حيت زعما rien à voir et pendant le tournage جبت لها ان كادو جبت لها ان بورتري ديت لها ان بورتري قلت لها فوالا ما فهمتش je suis un peu chanceux. عرفت تعرف راسها Moi, je vous raconte une histoire qui s'est passée comme ça. J'étais fait le tournage Warner Bros. Il y avait Johnny Depp et ils m'ont pris comme doublure de Johnny Depp. Doublure image. tu l'as vu هضرتي معاه J'étais tout le temps à côté de lui parce que je suis sa doubleur, donc tout le temps à côté de lui. عاونينا Très sympa. أول مرة تلاقيت معاه, moi je suis impressionné quand même. C'est Johnny Depp. Il est venu, oui. Merci. Il est venu, il a posé sa main là, il a dit hello mate, how are you? Moi j'étais étonné qu'il soit aussi cool. Et c'était quelqu'un de gentil, on a discuté, il m'a donné des conseils. تخلطت معاه واحد شويه ماشي بزاف parce qu'il faut quand même donner du respect à l'acteur principal, mais تخلطت معاه واحد شويه. Il est très gentil le monsieur, très humble, très gentil. Et là je vais نرجع لهاد القصه ديال les gens qui cassent. Ils avaient besoin de moi parce que j'étais sa doublure image et il y avait personne pour faire la doublure lumière. شي واحد يجلس بلاصتك باش كياخذوا عليه لا لوميير. اوكي Genre, il glisse blasté, après la personne elle le remplace. Ok. Moi, on m'a dit de faire ça, donc je suis venu. Je me rappelle la scène, c'était une table, donc il y avait la lumière ديال العافية et tout ça. وجا عندي واحد صاحبي كان خدام في لو بروجي ديريج بوميتر قال لي يوسف راه طلعتي واعر في هاد لا سين مانيفيك علاش ما قبتوكش علاش تخرج سبحان الله 10 minutes après ترجع عندي l'assistant du réalisateur Ciro Guerra, c'est un réalisateur معروف mexicain. اللي قال لهم هذاك الدري اللي تماك pourquoi vous le prenez pas pour un rôle? Il passe bien la caméra et tout. Donc جاو يهضروا معايا قال لي est-ce que ça t'intéresse? قلت له على باز راه انا الكاستينغ اللي درته كممثل ماشي كدوبلور. ويقول لي ما شفتكش. دونك ديجا تتفهم اول حاجه هذاك السيد ملي خدمت ما با بروبوزي ما قال لهمش ممثل اول حاجه. ومن جا هضروا معايا قال لك واش بغيتي؟ قلت له بغيت هاني تنجي العاود تنعرف ندبز بالسيف الا كاينين دي كاسكات تنعرف نديرهم. خاصك ديما تبقى حاضي السيد اللي تي حاضي وداير فهمتيني جبت السيوفه الجناب. جا عندي السيد قال لي اسكو تو jouer؟ قلت له وي بيان سور. جو لي مونطري مي ايماج قال لي اكسلون اون ريفيان تو بارلي تو تالور. مشينا في لابوز ديجوني تندخل تلقى لا برودكسيون ماروكان بلا ما نجبد سميتها باسكو كاع لي برودكسيون اللي تيجيو من الخارج خصهم يدخلوا ويخدموا مع برودكسيون ماروكان. مع دخلت في الغداء لا سمح لي انا درت غلط عيطت لواحد صاحب اللي خدام مع لا برود قلت له بغاوني نخدم معاهم اشنو ندير شحال لي بري كومون سا سباس قالت لي انا جو في جيري سا. مشى هضر مع لو بيغ بوس ديال المغاربه دخلت في فين تنتعشاو وفين تنتغداو ودخلت هما يديروا كلشي ولا تيشوف انا نقول كاينه شي حاجه ما بقاوش جاو يهضروا معايا. مشيت هضرت مع السيد قال il n'a pas voulu me dire qu'ils m'ont blacklisté, mais ça s'est passé comme ça. Ils vont te blacklister juste comme ça. ما بغاونيش ندخل en contact مع la production étrangère directement. نفسر لك الا جات لا برودكسيون étrangère مشات عندهم قالت لهم بغيت هذاك الدري يوسف بن حيون غادي يجيو ويعطيو شي ثمن حتى يعرفوا الثمن الامريكان ويضربوا 95 و 90% يعطيوني 10%. Ils sont comme ça les Marocains. من شافوني انا هضرت مع l'assistant réel directement ما عجبهمش الحال. وشوف شنو قالوا لي شنو طرا ما بقاش بغاني alors que c'était un film Warner Bros, Hollywood, Johnny Depp. Donc avoir j'ai eu un passage image rapide mais j'ai failli avoir un rôle. هادشي ما نقول لك وهادشي كاين في الخدمه لي بواط دو برود سي دي جون véreux. و dernière chose اللي نقول في المانكينه حتى المانكينه
اش كيديروا لي بواط دو برودكسيون دابا تيستعملوا لي مانكان اللي جداد اللي تيبغيو يكون عندهم تصاور اللي تيبغيو يبداو سي نورمال تيستعملوهم وتيحيدوا لهم كاع لي دروا ديماج. انت كدير المانكينه والله lui aussi fait du mannequinat. J'ai commencé avec ça au début. En 2007, j'ai fait ma première pub. Juste après, j'ai eu la chance. J'ai fait le théâtre, ok? J'ai fait le théâtre. J'ai commencé par Internet. Donc j'ai commencé à faire des podcasts et des vines. C'était أنا قلت هذا واحد الباب اللي غادي يخليني باش نتلاقى مع المخرجين ونتلاقى مع المنتجين ونتلاقى مع ممثلين اللي يقدر يشوف كيقول لك عرفتي شنو راه شفت الفيديو ديالك وعجبني. كنت كندير دي فيديو ديال الضحك، كنت كندير دي بودكاست كنعالج فيهم مواضيع، كنهضر على دي سوجي وكانوا كيتبارطاجاو بزاف. ايزون في لو بوز واحد الوقيته. من بعد عاد جي كومونسي باغ ان بروجي، درت اول بروجي ديالي في 2013 لوان دي زومبر ان فيلم étranger. من بعد j'ai eu la chance de travailler في un film américain avec Jennifer Aniston et Jack Huston. C'était par hasard. Il est top, il est top, ils sont sympas les acteurs. C'était quoi comme rôle? Un team leader في المارينز. في المارينز. Exactement, Radio Man. Oui, j'ai عندي producteur ويقول لي c'est toi qui va prendre هذا le rôle هذا. قال لي certes c'est un petit rôle صغير ولكن راه غادي يجي معاك وراه زوين وهادي ودي. انا كنت فرحان تماك لو ديكلانك بقيت كندوز دي كاستين. مارينز درتي باش عندي الصوره ديال هذا الهول اللي كنت اكزاكتومون هادي. جيتي امريكاني. جيت امريكاني وكانوا بارطاجوها بزاف لي باج وكانوا كتبوا عليها في دي جورنو وكانوا شبهوني بالاخر كتبوا فيها توم كروز المغربي اي سا ما في انورميمون بليزير عاوتاني اونكور اون فوا. فوتو كاين شباب بصح. Ils ont le même nez. لا اللي ديالي انا شي شويه Je rigole. باسكو جو في دو لا بوكس دونك عندي نعوج. شكون هما الممثلين تبغيو تمثلوا معاهم؟ مريم شكون معاهم اللي غتمثلي؟ ممثلين مغاربه. نبداو بالمغاربه بعد. نبداو اللي قراب لحدانا. ياك فاطمه زهره بن ناصر اللي جزائريه بزاف ما عمري زعما تعاملتي بيان معاها. نتعامل انا وياه ولكن كنا on avait déjà parlé, je l'ai déjà croisé. كنت ديما فما كتكون عندها اون افون بريمير ديال ان فيلم وانا صغيره كنت ديما مبرسطه حتى لي والديا باش يديوني الرباط باش نتفرج فيها. دونك ما كرهتش نلعب معاها ديالي كنحس بها سانسير اي كريديبل. Moi, avec qui j'aimerais bien jouer. Vous connaissez Sina? J'adorerais ou Niba. Ouais, j'aimerais beaucoup. عطيني الكونسيبت اللي بغيتي دير. Sina ou Niba? Ou Anna? Non, je rigole. Pour être sincère, Saïd Tagmaoui. Saïd Tagmaoui, j'ai adoré La Haine. J'aime le personnage, comment il joue, les rôles qu'il a joués. Michel American, il a retaffé. Donc Saïd Tagmaoui, j'aime beaucoup. Et il y a c'est une humoriste, c'est pas une comédienne, Asma Al-Arabi. اسمها العربي. J'adorerais pouvoir faire ne serait-ce que des vines avec elle ou un truc comme ça. غنديروا دابا انترفيو مع من؟ غنشوفوا صور الفنانين المغاربه وتقولوا معاهم تبغي تمثلوا فيهم. D'accord. ونديروا يس نو. مثلت مع هادي. فاتي جمالي ولا ليلى حديب؟ شكون تبغي تمثلوا معاهم؟ فاتي جمالي. انت فاش كضحكي يا جماعه؟ شتي كضحكي. لا ما عرفتش درتي الضحكه. تقول كيشوف فيها باش ما تهضرش. فاتي جمالي. دونك الا عندك اختيار بين ليلى حديب وفاتي جمالي تختار فاتي جمالي. Déjà خدمت مع فاتي جمالي, donc je la connais, je sais comment elle est. Oui, entre les deux, Fatih Jamali. Après Leila Hadioui, je dis ça parce que ma mère m'a arrêté. ريم. Changez de photo, changez de photo. Dis-le شي تصويره. حتى وحده فيهم. اوكي. حيت علاش بالنسبه لك ماشي ممثلات؟ انا جيزه هي ليلى حديوي فاتي جمالي حتى هي شحال من مره تلاقيت انا وياه ولكن بالنسبه للاكتينغ زعما باش ما نكذبش عليك وما نافقكش ما كيقنعونيش. Sur ça, moi aussi. اوكي. محمود. انا مثل معاهم جوج. اوكي. انت مسالم. لا لا ماشي مسالم. اختار. Je pourrais pas choisir. يلا. نيكست ما هذه لا هذه je pourrais pas Tu choisir. veux rester neutre? Ok. احلام الزعيمي فاطمه زهراء قنبوع. فاطمه زهراء قنبوع انا. L'autre, je la connais pas. Ouais, أحلام زعيمي. Parce que الأخرى ما عرفتهاش ما نقدرش نقول لك, je sais pas qui c'est. ما عرفتش شكون هي. هذيك اللي من هنا مولات فاطمه زهراء الزرق. قنبوع ممثله. ما عرفتهاش. غير فاطمه زهراء. فاطمه زهراء قنبوع. اوكي. احلام حتى هي كتعجبني ولكن فاطمه الزهراء ديرنيامون شفتها في ياقوت ونبر عجبتني بزاف. Mais أحلام elle joue bien. Elle joue bien aussi mais je préfère فاطمه الزهراء. نيكست. عطيونا القاصح. واو واو. عزيزه داز
وفركوس. يلا كيف عندنا الطنجيه السيمانه اللي فاتت. اوكي كنت في مراكش. Tine Furkous, même si j'aime bien Dada, c'est son langage. Tu vois, il est très. Il est قاصح, mais Furkous, parce que Marrakech. دوك بغا يفركوس حيت مراكش. Mais Dada, je respecte et j'aime bien. كيعجبني كيفاش كيلعب و il est cru. انا ديجا خدمت مع فركوس، سي اون بيرسون مانيفيك كيديجاج واحد لينيرجي زوينه وكيعاونك في الانتربريتاسيون ديالك. ما نكذبش عليك، شحال من مره وقفت معاه اي جي بوغي كوم تو لي زاكتور وكيجي كيعطيك واحد لا فورس كوم كوا جمعي راسك نوضي توقفي معايا. دونك ديجا خدمت مع فركوس، نتمنى نخدم مع عزيز. عزيز سي ان امي ولكن ما عمرنا خدمنا اونصومبل. محمود. موا عزيز عزيز جو لادور جو لادور. ما عمرك ما خدمتي ما معاه؟ عمري خدمت معاه، ما عمري تلاقيتو زعما تا اون بيرسون. فركوس اون سي ديجا في مراكش، هو تبارك الله عليه مدرسه وشي. مي انا بيرسونيلمون جو فودري جوي افيك عزيز، كيف لي بيلي. نيكست. سعيد باي. رفيق بوبكر. Rafiq Boubker. Mais pourquoi pas connaître Saïd Bey et jouer avec lui? انا لعبت معاهم بجوج. وي. دايوغ يلا سالي التورناج مع رفيق بوبكر، كان عزازين عليا بزاف. جو لي زيم فريمون دو تو مون كور، زعما جو جيت با دي فلور. بان جو ديغي سعيد باي. سعيد باي ديجا لعبت معاه ولكن ما كرهتش نلعب انا وياه ان بيرسوناج زعما تكون بيناتنا اون ريلاسيون قريبه ولا. داكور. سعيد باي كامارات كامارات. مجدولين ادريسي. دابا انت كتختاري شكون تحطيهم بجوج. هو اللعب سي سا لو جو. هو كتقصحي بزاف. غنبدا بيك، عرفتي شنو؟ لا ما تبدايش بيا. ما انت راه مايا كتقصحي. Je réponds? يلا ما قلتيش عليا. Je ne les connais pas. Enfin, je connais Boutazout. J'ai déjà vu Majdeline à la télé, les publicités. Mais tu la connais pas personnellement, je pourrais te Non, dire. aucune des deux personnellement. Et Majdeline, elle a un visage qui me rassure plus que Boutazout. Qui te rassure. Ah, elle a un sourire et tout, elle est sympa. Je préfère Qui te rassure genre ملي تكون معاها كتمثل. لا ملي تنشوفها هكا في التصويره وندير غير التصويره تنختار مجدولين. انا يلا سالي التورناج مع مجدولين. انت كنت تصوري يلا سالي التورناج. قلت لك انا عارفه بقات غتبدا تهضر بزاف. اوني داكور انه توحش دنيا بوتازوت بزاف بغيت نلعب معاها حيت ما لعبش معاها. عاودي لي على ليكسبيرونس مع مجدولين كي كانت دابا ديرنييرمون. مجدولين سي اون بوت. مجدولين كنحس بها بحال قدي قد زعما اون لو ميم اج اون سيكلات حتى هي كتعطيني لو جو زعما كان اوني اون فامي كوا. عزيزه عليا بزاف، حنينه قلبها ابيض والله. كتبان فيها. كتبان فيها. حسيت بها في التصويره. وحتى دنيا بوتازوت. دنيا راه عندها واحد القلب ما يمكنش زعما غير اللي ما كيعرفهاش هو اللي غيدوي عليها خايب لا فيغيتي. محمود رجعت ليك. مساء. جي جوي افيك مجدولين، عجبني لو جو معاها دونك مجدولين. انا صافي ما فهمتش. لا ماشي حيت ما كنبغيش كنبغي تكون عندي لا شونس انني نلعب معاها بحال دابا حتى بجوج نقول لك بجوج بهم بغيت نلعب معاهم. انا شنو درت شفت التصويره وشفت لو سوغير وبانت لي مجدولين بلو. ولكن انا بجوج بهم ضاحكين. اييه ولكن عجبني لو سوغير تاع مجدولين. عجبك فوالا عجبك لو سوغير بحقك. كلشي كيعجبو لي السوغير د مجدولين. غنبقاو في الاختيارات ولكن غنسولكم بعدا شنو كتسمعوا الموسيقى اللي كتسمعوا لها. Moi j'aime bien les chansons des années 80, tout ce qui est je dirais Jacques Brel, Joe Dassin, وكتغني مزيان. Patrick Bruel, j'adore ça, Dalida, Céline Dion. هي نغنيو دابا. تغني مزيان فريمون بيان. تغني وتعرف تغني. جو تروف كو تا اون فوا. فكري شنو غتغني لينا على ما جاوبوني واش شنو كيسمعوا. صافي فكرة غتغني المهم جو با تلاجي. انا ما غاديش نكذب عليك، je suis pas très chanson classique. J'écoute le rap. J'aime bien le rap. Faut pas se mentir, français ou d'abord marocain parce qu'il commence à évoluer. Et musique italienne. Il y a des musiques italiennes, des classiques, tu vois ce que je veux dire. Voilà. محمود. Moi j'écoute des chansons, là, ça dépend des périodes, mais la majorité du temps في الليل فاش كنكون جالس كنتموسخ وكنتمزك كما كنقولوا دي ماشاب بالونجلي والعربيه. دي ماشاب اللي كنعيش معاهم كنبقى شاد السون فريمون حتى كنعس. Je peux prendre ta place 2 secondes. Et quand tu as une rupture, tu écoutes quel genre de musique? Quand j'ai quoi? عجيب لك هادشي اللي كنتصنت. تقص عليك قلبك مع شي بنت اش تتصنت؟ كنتصنت العظامي. حاجه حمداويه الله يرحمها الله يرحمها. الله يرحمها ويوسع عليه. الله يرحمها. انا كنتصنت العظامي فاش كنكون اون ريبتور. سكو جو بريفير دي ماشاب. حتى من بعد مايا وغادي صافي بلاي ليست. هضر غير عليه انت ما تعرفش تسولو حتى نفس السؤال اصاحبي سولو انت كتكون تحسب على الايطاليا باين هكا يقول لك الايطاليا. En rupture. Maître Gims. تعاونك.
بحال tu prends un médicament maître Gims كيعاون في لي رuptures. J'adore. C'est un conseil, نصيحة. هاد صوتو الميتر Gims سي مقسم. عندي ديك allez je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné exactement. tout donné. انا صوتي مدعدع. Il y a plein de عنده بزاف. انا كنكتفي بالاستماع. نديروا انترفيو نسمع ما نسمعش. غنسمعوا واحد الاغنيه وغتقولوا واش تسمعوها ولا ما تسمعوهاش. نسمعوا اول اغنيه. وكيما قلت لك توتو دونك tu as dit tu valides. جو فاليد باسكو توتو غادي تيطلع الراب المغربي للفوق. اوكي. C'est ça que je valide et j'aime bien Toto le personnage. انا كيعجبني كنسمع الاغاني. دونك تسمع. نسمع توتو سي ان امي يشونط عنده اغاني زوينين اللي كنقدر نفهمهم. هذوك اللي ما كنفهمش لي بارول ديالهم ما كنقدش نكابتيهم بودنيا كاع هذوك بالنسبه لي ما نسمعهمش. مي جو بريفير بوز فلو. نيكست. ولينا عايشين معادله Alors moi j'ai parlé à ce monsieur il y a 3 semaines, un truc comme ça sur Instagram. Et il est très sympa et tout. Et franchement j'aime bien le clip, Zouin ou même la musique Zouin. دونك تسمعها. Ah. ريم جبونس. كاع حتى اغاني نسمع. نيكست. يديرها الحب يخلي العقل الوغ ريم نبداو بريم عشت. La classe en personne. Je l'aime beaucoup, Asma. C'est une vraie artiste. Ouais. Je valide. درتي لنا الشعر. Elle est charismatique. Ouais, c'est vrai. Très belle voix, Charismatique, très belle voix, charismatique. عندها ان ستيل رافيني ما نسمع انا. C'est pas mon style de musique. اوكي. دونك ما تسمعهاش. ما نسمعهاش mais j'ai rien à dire. La dame très jolie, تبارك الله, joli make-up. Mais la musique ما نسمعهاش. اوكي نيكست. Je constate que les clips au Maroc ils ont évolué. Déjà le clip Zouin. Elle a une belle voix ولكن c'est pas le genre de musique que je vais écouter. ما كاينش اون بيريود اللي تسمع فيها هادشي. خصك تسمعي غير الراب فرونسي. C'est rap mais جو باس با باغ دي مومون اللي كتكون مقلق، دي مومون اللي خصك تصنت لشي حاجه تيجي تتكلم مقلق ولا شي حاجه ميتر غريمس. من غير ميتر جيمس. العربيه ماشي كاع العربيه مي توت سي ديفا عرب اللي تيهضروا بالعربيه وتيغنيو في داك ستيل عرب كتكون في لبنان الميسر اللي بغيتي. دابا هي ما كتغنيش بالعربيه كتغني زعما اون اونغلي. جيم با. المهم انا عجبتني بعدا كتدافع على مريم كتدافع على الفنانين المغربيين. لا ماشي كندافع انا فاش ما تعجبنيش شي حاجه غنقول لك ما عجبتنيش. امتى كتصنت التراكس؟ لا التراكس في شي عرس. كتصنت التراكس في عرس moi c'est la même. لا عجبتني لا شونسون ديالها حياتي بزاف عاوتاني. حياتي لي طاب تاع شنو حياتي فكري فيها حياتي لا سيري ديال وعران واعره بوزيتيف فايب انرجي بوزيتيف كذا. اكزاكتومون. تغني علينا ياك. ديسك حياتي هضرتي ما عليها. حضرش كامل. اللي يهضر على شي حاجه خصو يغنيها صافي. اما هاد الوا غادا غير عليك حيت هما صوتهم خايبين. شكرا بزاف ميرسي بوكو حيت كتفكريني بواحد الحاجه اللي انا ما نفكرهاش كنكون ناسيها. ما تقدر تعاودنا شي شويه الا بغيتي. ما يلا مني. عطاني الريتم. سي غني معاها. الحاجة اللي كنبغيها لا درتي بالك فيها أكيد غتوصل ليها. داني شي عربيه خويا. ملي كتعجبك الاغنيه انت كتعجبني لا شونسون. ماريانا ديما نستسمح. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? شانسون برافو. غنبقاو في الرومانسيه وفي هادشي وغادي نديرو انترفيو اخر مره. اخر شوفي لي لا ما تبدايش بيا. اخر لوف ستوري. اخر لوف ستوري غير كنت عايش دابا لوف ستوري. لا ما عايشاش ما نقدر نعيشها.
دونك اتون عندي جوج اسئله حمقني انا واحد دابا ديجا دابا تجاوبني على اخر لوف ستوري ياك اخر لو ستوري le 19 août 2018. بعدا او عندك لا دات تلقاي لا لا دات لا كيلكو بار ولكن تقديم هادشي داكور دوك هذيك اخر لوف ستوري ودابا كاينه شي حاجه هو عنده جوج اسئله ودابا عندك حاجه اخرى لا ما كايناش حاجه واحده مي تقدر تكون باين لك شي حاجه باين لي شي حاجه ما يتحرق صافي انا كنقول صافي باغي خصني نتزوج كنقول صافي دابا بغيتي تزوج عندك شي حد في البال باسيو مي سي با سور علاش خصك تعرفي واش هي باغا اكزاكتومون تنعرف لا بيرسون اسكو اون بارطاج لي ميم اكزاكتومون دونك انت في هاد لا فاز نخرج عندك انا فاز هذه انا بقوت لي نسيت راني قديم فكريني انا فاز هذه الاولى ولا الثانيه يوسف هذه انا فاز الثانيه دونك الاولى راني شفتها ياك هذه لا فاز الثانيه الثالثه سي لونوي الثالثه هي الحاسمه واش لونوي هو الثالثه صافي الثالثه tu vas te marier c'est la deuxième phase tu vas kiffer واحد un an ou après عندك واحد 60 عام ديال الفاز phase 3 واو كل je rigole ما بنتينيش تغير انا جاي لعندك لا بس كنهضر معاهم قال لي 4 سنين والو جيم بيرسون 4 ans من 2018 et c'était pour moi c'était dur Yak c'était genre ça bien sûr quand tu aimes quelqu'un et tu te sépares avec Yak c'était pas داكشي ما d'accord ما بغيتيش تعاود عمر داود ما يعاود تخرصتي تقرصت عاود لينا لا صافي امور جيتي فيونسي انا ماشي كنت زعما moi j'étais fiancé c'était officiel tout le monde le savait tout ça انا نقص من جهتي شي حوايج وهي كتنقصات من جهتها شي حوايج فيهم ما كتبش صافي وما كتبش الكويزين مال اخر لوف ستوري طيب تري بيان انت طيب وكاينه شي لوف ستوري Moi, je suis follement amoureuse. اوه Cache. c'est Samir Exactement. ok سمير اوكي قبلت هو عند دابا طلقناها سمير فوكا non parce que je connais son mec enfin voilà quoi داكور خطوبين. ماك مسعود الله يبارك فيك. ما غتزنش. شوفي regarde les yeux qui brille d'amour. qui brille السلام عليكم والله. oui mon ami À toi. ah pardon cher ami À toi. donc moi je sors d'une relation de 3 ans avec une dame qui était plus grande que moi elle avait 37 ans on était ensemble 3 ans et là on s'est séparés parce que voilà il y a une certaine différence d'âge ما عندناش نفس les objectifs و شنو كانوا لي زوبجيكتيف ديالها؟ والله الا شوف طايا مره بحال هادشي ما خصكش تبقاي تسولي انت لا بان لك عطيني الباس حيت الصباح هو كيدير هكا شنو كان لي زوبجيكتيف ديالك ولي زوبجيكتيف ديالها علاش اختلفتوا قول لي شنو المشكل عندك غادي نقول لك غنحل معاك كنهضر شحال هكذا صبر نعطيك شويه ديال الولا ريق نقول لك المشكل ريق وي السيده كانت عندها بنت ديال 7 سنين مالها ما كاينش مشكل كان ديرها عندها؟ بنتك كان عندها بنت بنت عندها 7 سنين. عندها 7 سنين وهذيك البنت اللي عندها 7 سنين ما كتحبنيش انا كانت تخليني الناس عندهم الربيب انت عندك من الربيبه يكون الناس tu vois ce que je veux dire elle me supportait pas j'ai essayé de m'approcher d'elle ويمكن انا ما عنديش ديك لا ماتوريتي باش نعرف نهضر مع الدراري الصغار اللي عندهم 7 سنين ce qui a fait on s'est éloigné petit à petit comme tu as dit حتى انت c'est pour ça que je te علاش dis ما que درتيهاش بنتك علاش ما درتهاش بنتي ماشي ما بغيتش هي ما بغاتنيش نكون هي ما با بغاتش. هي تتخنزر فيها tu vois مشيت تنفيق الصباح تلقى راسنا جوج عينين في لو تروك تاع لي كيلوكس مخنزرين tu vois ce que je veux dire la fille elle est très gentille et tout mais je pense que ما بغاتنيش نكون مع امها وهي اللي عندها لا بريوريتي فهمتي ماشي على بنتها اخر مره بكيتي البارح بالليل امتى؟ البارح بالليل ملي ملي خسرتي في ببجي لا اخر مره تعصبت هاني نرجعوا لاخر مره بكيتي ولكن اون فا شونجي ان بو لي ريغل علاش؟ هاد لي كيسيون اللي كتسولينا انت غتجاوب عليهم انت سي كول صا ديك لوف ستوري ستي كون لوف ستوري ديالك بعدا هذه غادي تسمعوها ما عندهاش بوس ما اول كنجاوب على مره حتى شي حاجه ما اخر مره يمكنش. بكيت نقدر نقولها لك لا ماشي بكيتي لا تاع ما بغيناش انا ما نبكي ما تبكيش انا حنا بغينا ديك اللوف ستوري لا نيكست بلاش كاع هذا السؤال اخر مره تعصبت البارح حتى انا شتي اخر مره بكيتي واش لي غايقل اخر مره بكيت هي امو علاش هكاك ضاقت بيا الدنيا بقيت جالس بوحدي جاي شكون كان كيملي الشيان جالس مع كلابي بكيت طاح تزيرت كتوقع
طاح لك الطيم اون كم اكزاكتومون طاح لي الطيم. ريم دابا ميشوز انا بكايه انا شي اي حاجه كنبكي لا ولكن اخر مره بكيت بحال فاطمه الزرع يا 3 جور دابا ولا 4 جور حيت تحرقت بالمصلوح تحرقت به بواحد البلاصه طلقت مزيان وعلاش بكيت على زعما خرجت ديك البكيه بحال هكا حيت السيمانه اللي فاتت يلاه كنت تحرقت في الموتور واه دونك جي بلوغي ما يكون باس والله ما تشوفي باس فوالا يوسف اخر مره بكيتي كنت نفكر تنحاول نعقل قديمه شحال لا باسكو دابا فيزيك جو سوبورت بيان افيك لو سبور اي تو دونك ما غاديش نبكي الا تحرقت بمصلوح ولا شي حاجه مي جو بونس كو العام اللي فات في وسط لو كونفينمون في وسط رمضان ملي كانوا تيجدوا علينا الستا اي تو وقعوا لي شي مشاكل جوستومون مع هاد السيده اللي قلت لك il y avait une accumulation, il n'y avait pas de travail, il y avait وقعوا بزاف المشاكل جو بونس كو دابا واحد الساعه جو ريفليسيسي ترو وخرجوا شي دموع ماشي بكذا هادي عام نعم مون بيرسوناج بلو رارمون ولكن الا مات لي امي الله يحفظ ولا طرا شي حاجه لهم ولا خويا ولا شي حاجه بيان سور غادي نريب اخر ديسيبسيون اخر ديسيبسيون ما نقولش علاش بلا ما تسوليني امايا ولا غنقول لك امور وتا ندير لي ريغل ديالي جيم بوز اخر ديسيبسيون يا 4 موا علاش ريم لا ما قلنا سي ترو نقولوا شي يقول 2 موا شي يقول 3 كيسيون داميتي اميتي اميتي يلا ما نحكرش جيري بلوس اميتي اخر ديسيبسيون امور ياك سمير ياك ريم سمير قبل سمير داكور une déception. Moi, là, après déception, je pense qu'on a une jibalek toujours avec la dame que je t'ai dit. La déception, c'est que je croyais que j'allais me marier avec elle ou حلمت بداك الشيء ماشي بروجيتي توليت نحلم بداك الشيء و à la fin quand ça s'est fini c'était une assez grande déception. عندك سؤال مازال مرحبا يا كم بروبليم دابا شنو درت je l'ai bloqué partout. Mais tu penses à elle. Je pense à elle bien sûr, je l'ai bloqué partout. Mais tu l'aimes toujours. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je l'ai كمل. Non, tu l'aimes toujours. Quand tu as de l'affection pour quelqu'un pendant 4 ans ou 3 ans, tu es toujours obligé de l'aimer. Anna, ce que j'ai fait, j'ai supprimé de tous les réseaux sociaux pour باش نعيش حسن هاد لا ديستانس. Tu vois ce que je veux dire? ماشي تلوح تصويره نشوفها نعاود نعقل عليها donc j'ai les supprimé de partout, j'ai pris mes distances et mais sinon oui عزيز عليا بزاف. شوف regarde comment il a changé. Regarde comment il sourit les yeux ils rient. Oh là là. صافي خليو عليكم Espérons qu'elle voit pas ça, tu vois. سالوا اش بالي طومبي غادي نمشيو لاخر فقره كلام الناس كلام الناس لي ريزو سوسيو انت tu es très actif انت اكتيف انت والو Elle a toujours été active mais maintenant elle a enlevé toutes les publications et tout. بغيت نخدم شويه على البروفيل ديالي ما نكتبش لك فور لي كولابوراسيون داكور دونك سي ماشي باش تغبري باش ديري شي حاجه احسن بغيت نبدل شويه انت علاقتك مع الناس اللي كيتبعوك لي كومونتير الخايبين كيفاش كتجيري هذا الشيء كل واحد فينا عنده واحد لونفون في وسط منه وعنده واحد لابارتي في وسط منه اللي كيبقى فيها الحال واخا نقول لك راه جو مون فو فهمتيني سيرت جي اون فورت بيرسوناليتي عندي بيرسوناليتي ديالي قاصحه ياك جو مونطخ با او جون مي من بعد كيبقى فيها الحال الا كانت شي حاجه اللي ما فياش وكيقولها شي واحد عليا كيبقى فيها لي كومونتير كتجاوبهم وداك الشيء جو ريبون تو الموند لا الا شي واحد قال لك هضره خايبه لا قال لي هضره خايبه ما كنجاوبوش كنبلوكي ونسيبريم كنجاوبو في خاطري اوكي يوسف Voilà, franchement, la droite nage, je la calcule pas. Parce que, alhamdoulilah, franchement, je reçois beaucoup de messages de filles, de garçons qui veulent devenir mannequins ou comédiens et tout. Ils me complimentent beaucoup, ils sont sympas. لا ولكن الهضره حنا كنهضروا خلي عليك كتهضر جاتك شي ميساج شتي شي واحد بلاتي تهضر عليك شي هضره راه كلشي تيهضر خايب راه ما كاينش واحد ما غاديش يهضر عليك خايب اي سا سورتو في لي ريزو سوسيو الا مشيتي تقرا لي كومونتير راه كل واحد تيقول لك كل واحد موا جو مون فيش باسكو تنعرفهم جي دون ان اكزومبل كاين اللي تيجي تيسبني في لو بوست تمشي عندو جو اكري نكتب ليه ميساج بريفي تنقول ليه مالك اصاحبي شنو كاين لا اسمح لي انت عزيز عليا انا الفنانين كاملين كيقولوها لي يعني كيجي كيعرف الا جاوبتيه كيقول لك لا سمح لي وداك الشيء بحال هكا بغا اتيري لاتونسيون ديالك Exactement, je vais te dire, خليف تعرف je vais te dire c'est un peu ça. Ils veulent attirer ton attention ويشوفوك يقدروا يجبدوك ومن بعد يتصالحوا معك. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et après, il y a des gens qui veulent attirer ton attention. Je parle de filles d'une autre manière. Tu sais, تصويرة vraiment vulgaire.
انا جي ريبوندو انا دخلت عند لا في قلت لها سمحي لي علاش كتصيفطي لي هاد التصويره كنت بغيت نعرف بغيت نفهم هي تقول لي نو سي باسكو تا بلان دو ميساج اي جو في اتيري طون اتونسيون لو سبور كيخليكم تجيريو لا كولير والعصب ديالكم ياك اوسي انا وي mais c'est à double chance. C'est vrai qu'on peut rester calme وما نضربوش باسكو اول حاجه اللي كتوقع الا ضربتي وانت متريني ما كتضربش بحال شي واحد ما مترينيش تقدر تقتلو تقدر دير ليه شي حاجه دونك سكي في سي فري كيما قال لك tu deviens plus calme تتحكم على الاعصاب ديالك ولكن من كيجي شي واحد تيجبدك فيزيكمون كيسك هكا ولا تيسبك لو فات كنت داير 12 عام تاع لي زار مارشيو ما يسمح لي سي سكي ماريف الا كاسني شي واحد كنقول انا نتريني جو رياجي جو فراب با لو بروميير ما كنضربش انا الاول ولكن الا بغى يضربني وضربني غادي ناكلو. Tu as été champion du Maroc, Je suis 5 fois champion du Maroc en jiu-jitsu et une fois en pancras. Pancras c'est comme les MMA. Ok. Et je suis allé en Thaïlande, j'ai gagné un combat en Thaïlande, je suis parti au Portugal pour des compétitions de jiu-jitsu, j'ai gagné, Paris. Donc voilà. برافو عليك علينا بالسبور علينا بالسبور شنو اللي كالم تعشاو حطوا لي تعشاو جاني الشو انت غتغني لينا حنا غنحطوا الطبله لا لا حتى هي غتاكل معنا دونك هي تغني لينا وانتم تحطوا الطبله وانا غناكل. Donnez-moi une citourine, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papara, papaparay. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neufchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papara, papaparay. هادشي كل نهار كل نهار مرحبا بك كل نهار اجي تعشى معنا تبارك الله عليك شاف بون ابيتي تو الموند بصحه كاينه شاف صايت كتجوج Et même la présentation, لا même la présentation elle est super jolie. صافي بليزير Merci. وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا نتلاقاو الحلقه الجايه مع طيور جداد بون ابيتي Merci à vous aussi.